Sa matag karon og unya, ako na usab ipalusot ang akong mga panghimamat sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kansang kini ngalana siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sumalabot. Mayong gabi na usab diri sa Amerika. Bag-o na usab ko nakaabot gikan sa akong pagduty. O mugahin lang yung ko ginabi karon para makaandam ang tanan natong mga followers ug mga pastor o pastora, ilabi na sa atong uban natong kaigsuonan nga mga Kristiyanon nga moapil ugma na sa gabi diya sa Amerika ug ugma na usab diri sa buntag sa alas 5:30 sa Amerika. So sa ato pa, kung mangutana ang uban kay nagdaghan mangutanan ako sa Messenger, sir, mo apil ko ug unsa mang oras sa. Ang oras diya pagsugod lang og hulat-hulat nako alas 7:30 o alas 8 sa kagabion. Siguro nga ang imong cellphone na full charge o siguro apod nga ang imo ang internet connection kung load naa kay load para nga din. Maura na imong puhunan sa dakong panalangin nga imong maangkon nga nagasukad sa langit ng trono. Ayuhon ako ni og pagpasabot karon kay daghang kaayo na tingala ngano mang naghago ko niini. Sa pagkatinuod mga kaigsunan ko alang sa mga bag-o natong mga viewers nga nanalingog sa atong live karon nga broadcast, akong ipaybalo alang sa wa pa masayod niini, di ako sa Amerika. Dugay-dugay na ko diri sa Amerika ug akong namatikdan nga pwede ko nga mahimong mamilyonaryo. Dili sa pesos, kundi sa dollar. So, akong gitimbang-timbang ni pagayo. Unsa ang ngayon akong buhaton nga ako ning maangkon. Akong gihuna-huna sa akong pangidaron o sa akong kinabuhi. Hilamat yun ako. So, way rason nga murabag kursunada ko nini. Apan mutilaw yun ko kanang gisaad sa Malakias 3:10 kay wa pag yun na maangkon sa naghimo nga nangalagad sa langit ng trono. So ato ni sulayan. Labi na sa mga pastoron na minaw nato, mga pastora, mga Kristiyanon, tingali mo supakan ako niya na. Pero ako, kay naampo ko'y kagawasan sa pagsulti, mo naginganan og freedom of speech. Dili po ko magpasagad og sulti ug wa po ko kasabot sa akong nabasa og napamalandong. Ang saad gud sa langit ng trono, mo ni akong bantayan pagayo. Kadtong sa Malakias 3:10. Katubang tumoy. Nga ingon siya nga, og sulay ako ninyo karon. Di ba ablihan ako ang mga gangaan sa kalangitan ug ibubo kong panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Mao na akong giapas. Sa akong pagpaniid diri sa Amerika kay mao ra man yun ang sulbara. Nga mulinya ko diri kay halos-halos ang tanang mga Amerikano diri mulinya nga gustong mamilyonaryo. Daghan na kaayong milyonaryo diri. Pero wa sila plano sa ilang kinabuhi alang sa espirituhanong mga butang. So miapil ko nini. Aron nga kung ako'y buhusan, mo na nga nanawagan ko sa mga pastor, mga pastora, mga Kristiyanon, duyog mo aning klasiya sa pagampo. Kay wailain akong naibawan nga kamaumuampo ang mga pastor o pastora o mga Kristiyanon. Dili ko on the air din sa Facebook o sa YouTube nga wa ya mo'y klaro ang mukuyog ni ini. Kaya ang Biblia nagaingon, ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Tarong naman gud mo. Gawas di pa mo tarong kay di ko mo hangyo ninyo. Kay tarong man mo, na matarong man ta tungod sa
langit nung tawag ug tungod sa atong pagdedikar sa atong kinabuhi sa pagpangalagad sa atong labang makagahom nga mao si Ginoong Kristo. Gibugtian mo gud ta sa iyang hamili nga dugo. Mo na nakapamatarong nato. So hinay-hinayon nato ni og hubad sa atong kaugalingon. Kay kung ako ang magasulti nini nga naa ako sa Pilipinas, di yu ko musulti nining klasiya sa pagampo. Kay ngano man, di ko kaangkon anang gingandan og milyon pesos o kay di mo ko sa Amerika, akong pangayoon ang dili pesos kung dili dollar. Sa diya nga ibuhos na ko, kung ibuhos ni sa Ginoo sa akong kinabuhi, kamo nga miapil og pagpangaliya. Miapil og tuo na nang gisulat sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Angayan mo, mudawat nini. Daghang kong mga gipanid-an nga mga pastor o mga pastora. Antos in taon sila wali sa kasakag mga balay kay lagi magsangyaw. Maghimog daghang mga pamaagi sama sa children ministry uban pa para lang sa kalag. Apan kutoy kaayo ang tiyan og di yun daw musandig og langit ng trono sa panalangin. Muna nga gitutok na ko ning tanan para ninyo. So sa akong pag-live karon, hinaot unta nga magpadayon mo og apel sa panagsimba nga nagasukad sa Amerika sa atong House Church Ministries from America sumala sa atong gibarugan sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Mapasalamaton kog dako ka daghan ng mga pastor mo na akong dasigan pag-ayron kay ngano man daghan ng mga pastor miapil og mga pastora. Sa una gamay ra man to kayo. 3 ra ba to 5 ba ka buok. Karon pati nang daghan na. So nanakoy pagtuo og nanakoy kadasig nga ato yun ning maangkon. Ilabi na kung maghupong tang tanan. Tang tanan magkasabot dili kay isara ang kuan kung dili kitang tanan. So ang atong buhaton mo ni ato sang basahon ang naa sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 6 nga nagaingon dito, kung magampo mo mosulod mo sa inyong lawak og sirhe og pagampo sa langit ng amahan sa tago, kay ang amahan sa tago magatubag kaninyo. Muna akong giapas, ang langit ng amahan sa tago magatubag kaninyo. Kay tago man dili niyo daghan sayod. Muna nga mugamit ta og pagampo ugma na pohon diha sa inyong kwarto. Di man ni ulaw pod. Tingali ang ubang mga pastor mo yaga-yaga po sa ubang mga pastor. Pasagdayan na pastor. Nga yaga-yaga ang sa imong kaubang pastor. Total inig abot na sa panalangin kana maglaway man na ba? Maglaway yun na kay ngano. Ako ang nakiginabi ninyo nga dili yu ko mamutbot. Di mo yun muna ko iskamon kay ngano man. Inyo na nang napanidaan nga. Bisan sa akong kapitos nga panginabuhi, income ra sa akong panarbaho, akong ihatag-hatag. Magpagamit pa yun ko og mga simbahan, pastor. Ngani, naanay ako padadaan og 15,000 wa pa ko kalawat sa iyang testimonyo nga hiabot na ba ang kwarta. Ako nang ipadala. Nagpaabot na lang ko ato pastora nga imong isend ang imong video nga hiabot ang akong 15,000. Dayon, 2 ka video pastora. Nga asa gidapat nimo ang imong 15,000 kundi dapat nimo matud pa nimo nga idapat sa personage. Ipakita sa katawhan nga nahimo kong galamiton sa inyong relihiyon. Kaya kini akong gihimo mga igsoon dili ni pang relihiyon. Wa ko'y gidapigang relihiyon kundi ang akong gidapigan kamo nga mga maghuhuli. Kamo nga nagpagamit sa Ginoo. So kung kamo usab mga pastor na minaw na ko ron nga mo apel mo aning gingalag pang ministry
Ang buot na ko pasabot aning pang ministry ba, kung palitan karon na kay simbahan nga mura og nabuslot na ang atop niyang bungbong wa na pwede na inyo nang gamiton sa akong kwarta. Hulom sana siya. Hinahinayo lang ko bayad, pwede na kada bulan 1,000 hangtod maimpas. Ani sa taaning pero, abutan natin pero. Pero og buhusan ko sa langit ng trono sa $1,000,000. Ang ako lang idasig ninyo kadtong nakadawat ning pang ministry, pang negosyo. Hugtag yun ang inyong pag-ampo o pagsalig nga i-release sa Ginoo kay ngano na ako'y pero. Ang akong pero mao ni sa diyang buhusan ko sa langit ng trono kanang akong pagamit nimo nga para pang ministry ihatag na siya oy. Dili na ako na kuwaon o kanang pahinumduman mo kay ngano man milyonaryo na gud ko. Pero kay wa pa man ko na milyonaryo ayaw mo kalimot. Nasa atong mga live broadcast sama ng akong diop. Akong ginahuna nga bugas lang sa mga wala magpabautismo. Pero katong nagpabautismo, idayon yun ako itong pangnegosyo. Pero sa pastor nga wapon nagpabautismo, kay naman yun po di yun magpabautismo. Ngani na ipastor na kong yung sir, ready na yun mintanan, o ready na yun ko nga magpabautismo. Unsa may tuyo na ko niya na. Ang akong tuyo nga diin, ang atong bautismo mabalaan. Tingali mo yung kanang ko nga, sir, di ba dito balaan tong among bautismo? Balaan to siya, tanan balaan. Basta mag-isgot ang bautismo. Pero ang bautismo sakyan og reliyon, di na balaan. Reliyon naman ang imong saligan anak God. Ikaduha, kung ang bautismo iagi og mga doktrina, di na siya balaan. Ang atong gihimo, ang atong sundon sa bautismo, ang bautismo ni Ginoong Kristo. Daghaman namin ang naturon ato sa lakbitan o kadyot ka ng ginganlan o bautismo. Ang pangutana dis ama mo bautismo sa wa pa mo na pastor o wa pa mo nahimo Kristiyanon. Tingali mo tubagan ako, gibautismoan jud mi sir sa dagat. Kay dagat na ang bautismo karon bisan pag-asa ka. Dagat na. Wa na ang suba. Ug naa manggali po suba, relihiyon po ang bautismo. Susundo na to ang bautismo ni Jesucristo. Kung sa diyan nga sundo nimo ang bautismo ni Jesucristo, takos ta mo apel sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6 kay ngano nagasunod ta sa 11 gisulti ni Ginoong Jesucristo. So ang buot na ko ipasabot niini nga kung ikaw o ako kitang tanan manugyan sa saktong pagpanugyan, takos ta mga liya mangandoy sa gisaad sa Malakias 3:10. Kaysa diya nga ato ning pangandoyon unya way nakababag ba. Ang importante ani katong walay nakababag. Pareha ba og irrigation ba? Kung gasalig ka sa tubig sa irrigation nga para sa imong basakan, ang kuyaw og na ay nakababag sa mong irrigation. Di yun nakaabot ang tubig sa imong basakan. Inana po na sa atong pagdawat o panalangin. Ang panalangin sa langit ng trono nag-awas, tinantan o dinasok. Matod pa sa Biblia. Muna'y panalangin gikan sa Ginoo, dinasok, tinantan o mag-awas. Karon kay naa may nakababag. Ang nakababag na ini tingali ang atong pagbaton og reliyon. Mayon akong tingali. Tingali pod ang bautismo nga wa kayo matunong. Kaya ang bautismo nga dawat ni Ginoong Kristo di yuto reliyon. Sumala sa akong ginabi na matagkaroon og niya. Sa diyang nahuman og bautismo si Jesucristo ni Juan Bautista, ayaw ingna nga si Jesucristo membro ni Juan Bautista. Una pang namatay si Juan Bautista kay ni Ginoong Jesucristo. Ug wa po yamoy
simbahan o relihiyon si Juan Bautista samtang na mautismo. Kana sa tinuod, kung ako ang inyong pawalihon o pasultion. So nini tanan o gusto ka nga diin, inani akong pamapaagi. Sa diha nga ikaw nagpabautismo sa akong ministre. Dili sa akong reliyon, kay wa ko'y reliyon. Sa akong ministre nga gitugyan sa Ginoo samtang di ako Amerika. So wa pa na ko nahimo agabasa sa ko sa Marcos 16:15. Ingon, sige ni Kristo, panglakaw ka mo sa tibok kalibutan. Una sa daan ako itong gibuhat ng iyang unang gisulti. Panglakaw ka mo sa tibok kalibutan. Samtang to ka sa kalibutan, iwali ang maayong balita. Ang Amerika, gigamayan mo na. Daghang kayong giagian aning paglupad na ko sa paingon sa Amerika. Uy, daghang mga nasod giagian. So sa diya nga di nakiginabi ko sa Facebook, sa YouTube, hingabot na sa tibok kalibutan ang wali. Hiningon si Ginoo Kristo, og iwali ang maayong balita. Ang ipawali ang maayong balita. Dili ipawali ang wali sa relihiyon, ang doktrina, kundi ang maayong balita. Unsa may sulod sa maayong balita? Ang sulod sa maayong balita mao ni, si Ginoo Kristo gipadala sa langit ng Amahan. Si Ginoo Kristo nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Si Ginoo Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Og si Ginoo Kristo mobalik aron sa paghukom sa mga buhi og sa mga minatay. Mao ni ang sulod sa maayong balita. Og maghisgot po ka og maayong balita diha sa Biblia, upat ra ka buok. Gikan sa Henesis paingon sa pinadayag sa 66 ka libro na ang Holy Bible kung Biblia, balaang Biblia. Upat ra ang ginganlan ana og maayong balita. Asa man dapit? Ako mong tubagon ang upat ka basahon nga naa sa Biblia sa maayong balita. Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Ngano man ang ginganlan manig maayong balita? Kay ang tanang tagsulat sama ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan gipunting nila sa ministeryo ni Ginoo Kristo. Kung naay mo kapin o naay naulahi ani maong basaw na di na maayong balita. Pagdasig lang na sa maayong balita. Idasig lang ta. Apan ang tinuod yun nga maayong balita kanang Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Kung imo yun ang tagaan og panahon pagbasa kanang klasiya sa libro, puparihara sila og tuno sa mga pagministeryo ni Ginoo Kristo kay nga naman wa sa guli nining upat ka basahon nga libro sa Biblia, wa sa guli og laing tawo, gawas lang ni Ginoo Kristo. Mao nay sulod sa maayong balita kay nga naman ang tinuod yun nga maayong balita katong pinadala sa langit ng Amahan nga mao ang iyang anak. Kadtong gitagna sa usa ka propeta sa Isaias 9:6. Mo to'y sulod sa maayong balita. O kini karon ako ninggi kanunay ug hagit sa matag usa nga mo apil tanan ni klasiya sa pagsimba kay gitutok nako ang atong panagsimba nga naa nasulod sa upat ka basahon sa Biblia sa maayong balita. Sumala sa kong giingon, gawas og ang kantong tawo musupak na ini. Apan atong dili musupak, malipay ko nga moapil mo nini. Sa diyang moapil mo nini, tagaan ako dakong bili ang imong pagluhod, ang imong paggamit sa kwarto, ang imong pagpangaliya kay nganuman. Akong ginatuhuan nga dili na ko madawat ang dakong panalangin nga naa diri sa Amerika ug wala mo moapil. So sa ato pa, maghimo ko record matag karon og niya. Na ako'y notebook para nining House Church Ministries from America. Kaysa diya nga diin buhusan ko sa dakong panalangin niining klasiya sa atong pag-ampo ug pagpangaliya. Di na ko maglisod. Kinsa akong tagaan, kung pastor ka, ba nag-asawa, wa pa man ka nagpabautismo, 1.5 million ra. Pero nabautismo ang ka ba nag-asawa, 3 million. Tingali mo ka nga, sir, mauwaw ko mapabautismo. Kunin mo, sir.
Na ako'y kauban mo apil ni ug maulaw ka nako na ako'y kauban nga gibautismo nako mo imo bautismo nimo ug maulaw ka nako. Hinumdumi gipiyal manggunin ako sa atong Ginoo nako. Kaya akong gitagaan og dakong bili ang katong akong mabautismohan. Kapoy binan ng magbautismo gatuo mo sayo nang magbautismo. Mabasa pa ko, magsige pa kog ilis-ilis, panilitan karon. Maghimo ko og itinerary water baptism sa Pilipinas. Sunod-sunod ba nga bautismo? Ayaw ina nga di ko mabasa magukog apil. Pero ako nang isakripisyo para sa pagtuman sa gisaysay sa balaang kasulatan. Kaya kita God, ako gani mismo, nabautismuhan kong dagat. Anong gidala po ko itong Riverina? Bata pa noon ko itong kayo na. Sa diyang akong ibasa ang kasaysayan nga si Jesucristo ng pabautismo, sayop ang bautismo sa dagat. Kung ako ang inyong pawalihon o apasultion. Sumala sa akong gipadayag na sa pipila ka mga higayon, si Jesucristo gikan sa Galilea adtong higayon na. Ang Galilea daplinig dagat. Baybayon ni siya. Diya kanunay siya nagministeryo sa baybayon sa Galilea. O gani diya siya nagkuha og mga apostoles sa baybayon sa Galilea. Kay og pwede pa ang bautismo sa dagat. Ang usa sa iyang mga tinun-an nga iyang nakabig. Suguon niya nga paadto ni Juan Bautista. Ingin na dito, human niya og bautismo sa suba sa Jordan, paarya siya diri sa Galilea kay magpabautismo ko. Dili nato na mabasa sa Biblia nga si Ginoong Jesucristo mihangyo sa iyang tinunan nga ipaadto si Juan Bautista kay magpabautismo siya sa dagat. Siya mo mismo gyud ang hingadto sa suba sa Jordan kay magpabautismo siya. Gibiyaan niyang dagat. Gibiyaan niyang dagat. Kaya og nadayon tong plano sama sa kalibutan dagat, dili mabukas ang gingharian sa langit. Kay sumala sa akong pagpaniid ang dagat dili paghugas. Ngano makaingon man ko nga ang dagat dili panghugas? Wa ya moy na nga naglaba nga mga labandira og dagat. Kung dili kung ikaw maglaba sa imong labhunon adto jud sa suba. Kay ngano man mao nay paghugas sa mga buling. Ug ikadua pod ang tubig ana gadagan. Mao bitaw nga og ako mobautismo di ko mobautismo og tubig nga gapundo katong gadagan. So nining tanan mga kaigsuonan ko, murag matandog man gud ang garbo ninyo sa inyong pagkapastor o bautismon mo nako. Pero og di mo magpatandog, para langit man gud ning ato. Dili ni para pangkalibutan. Kay og para pangkalibutan, ungot mo sa bautismo nga inyong nadawat. Kay kung panalitan mo balik ang Ginoo, paghukom sa mga buhig mga minatay, apil na sa iyang ipangutana. Di lang kay sala ang imong apas ana sa Ginoo sa iyang langit ng hukom. Mingon ang Ginoo panalitan. Ato na panagaba, ato na pamason ba? Panatang mingon ang Ginoo. Ato bang nataniya dito tanan, mga pastor, mga reverend, mga bishop uban pa. Mukatawas ako. Mingon ang Ginoo. Dis aman mo nagpabautismo sa dito pa mo sa kalibutan. Mingon juga nga didto mi sa dagat Ginoo. Didto mi sa dagat Ginoo, dagami kayo. Libo mi kabuk ibautismuhan, lipay mi kayo, bibo may kayo kay human sa mong bautismo, gaparte mi, kaon-kaon. Miyon ang Ginoo. Di ba hiningon man ko ninyo nga ako mao ang dalan? Ako mao man ang kamatuoran ug ako man ang kinabuhi. Asa may kamatuoran ini nganong nagpabautismo mong dagat? Miyon ka nga, Ginoo, tubig raman na. Nguyon po ang Ginoo sa panahon na una sa adlaw husay. Ayaw ing na nga dito ko sa Galilea, ang tanaw na ko sa Galilea, katong naa sa baybayon, dito tubig.
Ayaw ina kakatong baybayon, puros to balas. Na ay tubig dito, pero dagat lang. Kung maglungag ka, sa imong bugas, sa imong kamote, sa imong salagon, kung sa may imong isabaw, dagat. Natural nga tubig ang imong gamiton, dili dagat. Asgad na siya. Og maligo po ka, og magpabotis mo po ka, og dagat, manghinaw no pagyod. Ngano man, kay asgad ang imong lawas. Ngano nga din ang sala, nagpirmira sa tawo tungod kay ngano. Stagnant ang imong gibautismuhan. Mawala na tong iyang tubig sa dagat og maghunas, dugay pa kayo. Muna nga kung mahimo, mati ang inyong gidawat nga kaluwasan, kay mismo si Ginoong Jesucristo gamata ning kaimtanga sa bautismo. Muna nga samtang siya nagpabautismo, iyang gihuna-una na oy. Ayaw inangawa siya gahuna-una. Gahuna-una siya nga og magpabautismo siya mahimuot ang iyang langitong amahan. Pag human niya bautismo, unsa may gisulti siya ang langitong amahan. Perting himuot kayo niya. Ingon lang ang langitong amahan. Kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Perting himuot kayo sa langitong amahan kay ngano natunong ang bautismo. Napayoy uban magbautismo og baril. Pastor, og nagbautismo kag baril, ayaw dulae ang kaluwasan sa mga tao. Kay nangandoy ang mga tao sa tinuod nga kaluwasan. Ayaw dulae ang bautismo sa mga tao og dagat lang, kay nangandoy ang mga tao og kaluwasan. Karon inigbalik na si Ginoo. Moingon ang Ginoo nganong nagpabautismo mamog dagat. Nga sa didto pa ko sa kalibutan, wa ko nagpabautismo og dagat. Nagpabautismo ko ni Juan kay dito dagat. Nya karon dili pa ulahi ang tanan. Mao lang ang ubang pastor akong bautismoan. Ulo man puna sila ang ubang pastor magpabautismo sa ilang kaubang pastor kay ngano man wa man tuga sunod sa bautismo ni Jesucristo, gasunod naman to sa ilang relihiyon. Na ako kay sunod man ko ni Jesucristo, ako mong bautismo bahala pag bisap mo diya, bahala pag palahubog mo diya kay ngano man. Wa ko'y labot sa imong kaimtang ang akong kalabutan na ni matunong ang inyong bautismo. Ako na lang gisaysay ninyo, kung naay nasakitan din akong hinabi karon pasaylo ako pastor, pasaylo ako pastora. Basta ang ako lang, hingsunod lang ko sa gigiya sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ilabi na, nganong naghatag-hatag man ko. Nganong nagtagad man ko sa karnero ni Jesucristo. Nganong gitagaan man ako bugas ang mga tao, kay usa ko nga nanalingog sa gisulti ni Jesucristo. Daghang kaayo karong mga grupo, wa na nalingog sa pulong ni Ginoong Jesucristo. Nanalingog lang sa ilang doktrina o grupo. Wa nila panalinghogi ang pangandoy sa hinyap sa kasing-kasing ni Jesucristo pagtagad sa iyang mga karnero. Basara ko na ninyo ng Juan 21, versikulo 15, 16, 17, og nasipyat ba ko? Kaya nasipyat ko, muundang ko, samok-samok na ako ni. Ang importante, kung kita mo sunod aning klasiya sa akong gisulti, naa sa Biblia o gigiya na to. Karon nangandoy ko nga mahimo kong milyonaryo. Ganun na nangandoy mo ko ni. Kaya naana sa Biblia. Walang gisulti ang milyon dito sa Biblia. Kaya ngano, wa pa'y milyon sa una. Sakay ramang gani ang Ginoo. Sakayan kay wa pa yung may pambot sa una. Ana na siya. Lahi ang dagan sa atong panahon kaysa unang panahon. Busa ato po ng imata. Kay di ang kong Amerika, pwede mong kumahimong milyonaryo bisan naggamay ng pagtuo. Kaya ang gipangato, nasayop ko, kaya ang gipangayo sa Ginoo, magbaton ng taog jutay pagtuo sama sa gidakon sa liso sa mustasa. Ayaw dako pastor. Ayaw dako pastora. Gamay ra kayo ang gipangandoy sa Ginoo nga pagtuo sama sa gidakon sa liso sa mustasa. So sa di pa kumubiya, ako sang ipahibalo ninyo nga unyang kaadlawon alas 5:30 dire sa Amerika. Basong pagaling alas 8, bin alas 8:30 diha sa Pilipinas, iandam ang inyong kwarto. Kung saan mo na ito pag-andam, limpyuhi ang inyong kwarto. Kung naay bulingon, kuha.
Silhigi asa dapit ang mga buling-buling kay naa kay espesyal nga bisitor. Ug mo na ang kinsabang presidente o senador babuana sa inyo, duro man mong panglipyo, di ba? Pintalan pa ang dapit kay ngano man. Hasta pang agianan, limpyuhan pa. Napay mga security kung presidente ang muana o senador ba kinsa ba. Unsa na ka ang langit ng trono? Imong mantinihan lang nimo og saliko-saliko? Imo lang mantinihan og short-short? Beon sabay imong imantinan? Kwarto ninyong bulingon, nagkamiyuma, yamukat? Kung naay bisita nimo, musulod ka sa imong kwarto? Nga nagkayamukat unya daghang bulingon? Tuwa pa ang imong labunon? Limpyo kay ngano man ang mobisita ninyo ang langit ng trono. Ngano mang ato mang limpyon kay gisulti ni Jesucristo nga ang importante sa tao basta magampo ang atong kwarto. Asa dapit makita? Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Ug wa na diya muundang ko ginabi samok-samok ra nako na. Tungod kay naa man sa Biblia ato ning tumanon. Unya samtang tadiya sa sulod sa atong kwarto hiniingon ang Biblia og pag-ampo sa langit ng amahan sa tago kay ang amahan sa tago magatubag kaninyo. Mao na ni atong hangyo. Iandam ang inyong kanang unlan tungod sa altar ninyong gamon kay ludhan nato na kay mangayo ta og $1,000,000 Amerika sa panalangin aron ikaw nga nagaluhod nga miapil nini siguro ayod mga pastor o mga pastora siguro ayod nga kinasing-kasing ayaw i-scroll ning atong panagsimba ugma pon kay siguro na to ang pag-angkon sa panalangin nga nagasukad sa langit ng trono. Ug tungod kay murag naapsan na usab ko sa atong oras kay lagi katulgo na po ko kay mangandam lagi ko ugma pohon musayog og mata para nga diin maghimo tag panagsimba hangtod sa sunod nga panahon ako magaingon ang Ginoo magauban og magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah. Praise the Lord, dalaygon ang ngalan ni Jesucristo. Amen og amen.